muy, pero muy bendecido. Today I feel very, very blessed. Muchos hermanos hoy están en la iglesia. Many brothers and sisters are in the church today. Aleluya. Gracias a Dios Thank the Lord. y gracias a la lluvia que no los dejó ir al Thanks to lago. the rain that didn't let them go to the lake. Dígale al que está a su lado, ¿le hablaron a usted o me hablaron a mí? Tell the person beside you, are they speaking to you or speaking to me? Donde hubiera hecho un solazo, más de uno estaría ya en la piscina o en el lago. If it was nice and sunny, more than one would be at the pool or the lake. Pero como llovió, But since it rained, nos tocó iglesia. we had to go to church. No creo que usted tenga ese corazón. No, I don't think that you have that heart. Creo firmemente que debemos de descansar, sí. I firmly believe that we need to rest, yes. Pero también entender que el día domingo es el día del Señor. But also understand that Sunday is God's day. Y hay que buscarlo. And we need to search for Him. Aleluya. Los domingos pasados hubo una asistencia muy bajita. In the last Sundays, there was very low attendance. Y lo que pasó era que estaban haciendo unos días muy buenos. And what happened was that it was really nice days. Yo creo firmemente que la iglesia tiene que aprender a trabajar esto. I firmly believe that the church needs to learn how to work with this. Porque no podemos descuidar la obra del Señor. But because we can't put the work of God, put it to the side. Así que Dios les bendiga y dígale al que está a su lado, qué bueno que viniste. So God bless you and tell the person beside you how great that you came. Aleluya. Vamos a estudiar la Biblia. We're gonna Amén. study the word. ¿Cuántos están conmigo? Who's with me? ¿Cuántos están dormidos? Who's asleep? Hechos capítulo 10, Acts chapter 10, versículo 3 al 5. verse 3 to 5. Dice allí, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entrando en donde él estaba, le decía, Cornelio. One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de ser sacerdotes y reyes. We've been speaking about being kings and priests. Hemos aprendido cuándo debemos de ser sacerdotes, We've learned when we should be priests, cuándo debemos de ser reyes. when we should be kings. Que es muy importante ser reyes donde tenemos que ser That it's very important to be kings when we should be it, y ser sacerdotes and be priests donde debemos de ser. where we should be that. Dios no me ha dejado salir de este tema. God hasn't let me get out of this topic. Pensé que hoy iba a traer otro tema, I thought that today I'd bring another topic. pero Dios me dice, no, háblales de que somos reyes y But sacerdotes. God tells me, no, speak to them that we're kings and priests. Porque la iglesia tiene que entender Because the church needs to understand el poder que hay en ser reyes y the sacerdotes. power that there is in being kings and priests. Hemos aprendido de que cuando nosotros ministramos, We've learned that when we minister, afectamos a la gente que hay a nuestro alrededor. we affect the people around us. Tú no necesitas estar al frente para ser un ministro. You don't need to be up front to be a minister. Tú necesitas del poder de Dios en tu vida You need of the power of God in your life para ministrar de lo que tienes. to be able to minister of what you have. No necesitas estar en una iglesia You don't need to be in a church para ministrar de lo que tienes. to minister of what you have. Hay lugares donde Dios te ha puesto There's places where God has placed you para
que tú ministres lo que tienes. so that you can minister what you have. Vimos hace tiempo atrás cómo el profeta Elías empoderó a una viuda. Some time ago, we saw how Prophet Elijah empowered a widow. Eso hacen los sacerdotes y los reyes. That's what priests and kings do. Elías fue donde la viuda y la llevó a otro nivel de fe. Elijah went to the widow and he brought her to another level of faith. La retó y le dijo, da todo lo que tienes. He challenged her and he said, give everything that you have. Y ella creyó en el Señor. And she believed in the Lord. Y dice que en todo el tiempo que hubo verano y no llovió, hubo siempre en la tinaja harina. And it says that in the drought that there was always flour in her Y jar. siempre hubo aceite. And there was always oil in her jug. Eso es un sacerdote ministrando a otro, llevándolo a otro nivel de fe. That is a priest minister to someone else, bringing them to another level of faith. ¿Cuántos creen que tenemos esa tarea allá afuera? Who believes that we have that work out there? Nos encontramos con alguien, We meet someone. hablamos con alguien. We speak to someone. Todo lo que hacemos nosotros And everything that we do, no es casualidad. it's not by casualty. Tú y yo somos hijos del rey. You and I are children of the Y King. cada vez que tú hablas con alguien, And every time you speak to someone, son conexiones del reino. they are kingdom connections. Dios te ha puesto ahí para que lleves a alguien a otro nivel de fe. God has placed you there so you take someone to another level of Para faith. que esa persona que tal vez no tiene nada de fe So that person that maybe has no faith sea retado a ir a buscar de Cristo. be challenged to go and look for Christ. La iglesia, mi hermano, ha perdido la unción de ministrar. The church has lost the anointing of ministering. Somos muy buenos dentro de la iglesia. We are very good inside of the church. Podemos ministrar muy bien aquí adentro, We can minister very well in here. pero afuera la iglesia no se siente. But out there, the church isn't felt. Yo creo firmemente que en Greenville se necesita hombres y mujeres de fe. I firmly believe that in Greenville, we need men and women of Que faith. vayan a esas personas que necesitan ser ministradas de fe. That go to those people that need to be ministered by faith. Elías llevó a otro nivel a esa viuda. Elijah brought that widow to another level of faith. Tú tienes que llevar a otro nivel a alguna persona. You need to bring someone to another level. Alguien dígame amén. Someone say amen. Ese es el primer área como sacerdote y rey que usted ministra. That's the first area that as a priest and a king that you minister. Le hablé la semana antepasada The week before last, acerca del ministrar el propósito. I spoke about ministering the purpose. Creo firmemente que la iglesia tiene que activar I propósitos. firmly believe that the church needs to activate purposes. Hay gente que anda con su bebé muerto allí, There's people that have their baby dead inside, que están hinchados, that they're bloated, que están allí gorditos, that they're nice and fat, con el propósito que Dios ha puesto en ellos, with the purpose that God has placed inside of pero them. necesita una salutación tuya. But they need a greeting from you. Necesita que una María vaya a una Elizabeth. They need a Mary to go to an Elizabeth. Elizabeth tenía allí su embarazo, Elizabeth was pregnant, pero no se movía. but it didn't move. Pero solo fue que Elizabeth escuchara a María But it was only when Elizabeth heard Mary, y dice que se activó el propósito que había en ese and estómago. it says that the purpose inside of that stomach was activated. Mi hermano, como iglesia debemos de ir afuera As a church, we need to go out there y activar propósitos. and activate purposes. Hacer que el bebé de otra persona salte. Make someone else's baby leap. Quiero que me entienda, mi hermano. I want you to understand. Dios nunca se equivoca. God never makes mistakes. Y si usted conoce a alguien And if you know someone que no conoce a Cristo, that doesn't know of Christ, aunque no se le vea, even though you can't see it, esa persona tiene un propósito dentro de sí. that person has a purpose inside of them. Lo mejor que puede haber es una iglesia con visión. The best
thing there can be is a church with Un hombre y vision. una mujer que pueda ver el propósito de otra persona, así ningún otro lo pueda ver. A man and a woman that can see the purpose inside of a person even though no one else can see it. El fin de semana pasado veía yo cuánto propósito tienen estas personas. Last weekend I saw so much purpose that those people have. Pero el enemigo se había encargado de decirles que no servían, que no podían. But the enemy had told them that they couldn't do it, that they weren't worth it. Muchos de ellos los había llenado de odio y de rencor, Many of them he had filled them with hate, de resentimiento. with resentment. Pero era el momento de ministrar y empoderarlos. But it was the time to minister to them and empower them. Parece que aquí están It dormidos. seems like you're asleep over here. Era el momento de venir y It ministrarlos was the time to come and y, ac- minister to them y activar su potencial. and to activate their potential. Oh, mi hermano, tremendo. ¿Sí vieron los testimonios? Did you see those testimonies? Ahí hay predicadores. Those preachers. Ahí hay gente tremenda. There's tremendous people there. Pero saben, no lo sabían. But you know they didn't know it Porque allí estaba inmóvil ese bebé. because that baby was immobile in there. Pero escucharon la salutación de Dios. But they heard God's greeting. Pero fueron ministrados bajo el poder del Espíritu Santo. But they were ministered under the power of the Holy Y allí Spirit. hubo algo que se activó. And there was something that was activated. Yo me siento bendecido. Oh, I feel blessed. Porque sé que hombres y mujeres ya saben que tienen un propósito en esta tierra. Because I know men and women know they have a purpose on this earth. Es el reto de la iglesia activar el propósito a otras It's a personas. challenge of the church to activate the purpose in others. Lo más triste que puede haber es una persona que se vaya a la tumba con todo su propósito The saddest thing that can be for someone to go to the grave with all of their purpose y que su propósito no haya sido activado. and for their purpose to not have been activated. Los reyes y los sacerdotes Kings and priests activan propósito. activate purpose. ¿Usted lo cree, mi hermano? Do you believe it? Vamos, dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Hoy quisiera hablarles de otro nivel Today I'd like to tell you about another level donde un rey y un sacerdote pueden ministrar. where a king and a priest can minister. Es el ámbito de darle tutoría a alguien. It's the atmosphere of tutoring someone. Es el ámbito de darle liderazgo a alguien It's the atmosphere of being a leader to someone para que pueda ir a otro nivel. so that they can then go to another level. Pedro fue llamado por Dios Peter was called by God y estaba queriendo obedecer al Señor. and he wanted to obey the Lord. En Hechos 10 dice que él subió a la terraza a orar y a hablar con Dios. In Acts 10 it says that he went up to the roof to speak to the Lord. Y estaba allí hablando con Dios. And he was there speaking to the Lord Cuando dice que vino a él una revelación, when it says that a revelation came to him. dice que un gran lienzo bajó del cielo It says that a great scroll came down from heaven y habían muchos animales allí. and there were many animals on it. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. And God says, Peter, kill and eat. Los judíos no comían ningún otro animal que fuera afuera de la ley. The Jews wouldn't eat any other animal that was outside of their law. Y habían reptiles ahí, habían cuadrúpedos, habían muchos animales. There was reptiles there. There was all kinds of animals there. Según la tradición, Pedro no debía ni tocar un animal de esos. According to the tradition, Peter wouldn't even touch one of those Pero en animals. ese momento viene esa revelación para él. But in that moment, that revelation came to him. La Biblia dice que 3 veces vino esta revelación a Pedro. The Bible says that this revelation came 3 times to Peter. Pedro, mata y come. Peter, kill and eat. Mata y come. Kill and eat. Mata y come. Kill and eat. Y Pedro decía, no, Señor, And Peter said, no, Lord, porque cosa inmunda no ha entrado en mis labios. because something impure can't come in my lips. Pero por otro lado, dejemos a Pedro ahí peleando con Dios. But let's leave Peter there fighting with God. Pero en otro lado But somewhere else, hay un Cornelio. there's a Cornelius. Así se llamaba, un centurión del ejército romano. That was a centurion from the Roman Empire. Lo más difícil que podría haber en esa época, The most difficult thing that there could be in that time, que casi era imposible, that was almost impossible, era ver a un romano was to see a Roman buscando a Dios. looking for God. Ahora,
Más difícil aún era Now it was even more difficult ver a un centurión. seeing a centurion. El centurión era jefe de un escuadrón de 100 And soldados a centurion was the boss of 100 soldiers. buscando a Dios. And for him to be searching for God. Pero la Biblia dice en Hechos 10 But the Bible says in Acts 10 que ahí estaba Cornelio, that that's where Cornelius was. buscando y clamando a Dios. He was searching and calling out to God. Él quería entender más He wanted to understand more. lo que él había aprendido era a que tenía que buscar al Dios de los judíos. What he had learned it was that he needed to look for the God of the Jews. Buscando en la Biblia usted encuentra que solo una vez los soldados romanos le preguntaron a Juan el Bautista. You can find, if you search all over the Bible, you can only find one time where the soldiers asked John the Baptist. Juan el Bautista estaba allí bautizando en arrepentimiento. John the Baptist was baptizing in repentance. Y Juan el Bautista empezó a hablarle a los publicanos, And John started to speak to a los que cobradores de impuestos, the tax collectors. y le empezó a hablar a los And he pecadores started to speak to the sinners. y les decía: And arrepiéntase, he would tell them, repent, arrepiéntase. repent. Y en ese momento también habían soldados romanos allí. And in that moment, there were also Roman soldiers there. Y los soldados le preguntaron. And the soldiers asked him. Mire lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 14. Look at what it says in Luke 3:14. Dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y contentaos con vuestro salario. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Podríamos creer que de ese momento que Juan el Bautista le habló a los soldados romanos, We could see in that moment that John the Baptist spoke to the Roman soldiers. podría haber salido Cornelio. Cornelius could have come out of those. Y él dejó toda la idolatría que tenía Roma And he left all the idolatry that Rome had. y empezó a buscar And he started to search al Dios verdadero, for the one true God. al Dios poderoso. For the powerful God. Y él está clamando y pidiendo al Señor. And he's calling out and asking the Lord. Dios hace conexiones del reino. And the Lord makes kingdom connections. Porque a este lado está Pedro tratando de buscar a Dios. Because on this side we see Peter trying to look for God. Pero Dios empieza a hablarle cosas que él no entiende. But God starts to speak to him things that he doesn't understand. Mata y come. Kill and eat. Y Pedro decía: no puedo. And Peter said, I can't. La tradición no me deja. Our traditions don't let me. Y aquí estaba un soldado romano. And here is a Roman soldier. Quiero dejar a un lado la tradición romana. I want to leave these Roman traditions aside. Quiero dejar los dioses romanos. I want to leave these Roman gods. Y quiero buscar al Dios verdadero. And I want to look for the one true God. Al Dios que todo lo The puede. God who can do it all. Hay dos en diferentes sitios. There are these two people in different places. No se conocen. They don't know each other. No tienen ni idea que del uno del otro. They don't know either of the other. Pero ¿sabe quién sí los conoce? But do you know who does know them? Dios Todopoderoso lo The conoce. all-powerful God knows them. Gloria a Dios por eso. Glory be to God for that. En Hechos capítulo 10, en los versículos del 13 en adelante, vemos que viene un ángel a hablar con Cornelio. In Acts 10, we see that an angel comes to speak to Cornelius. Y este ángel le dice a Cornelio, le dice, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. And this angel tells Cornelius that your favors to the poor have come to God's presence. Hay otras traducciones que no dicen la palabra limosna. There's other translations where it doesn't say gifts. Hay unas traducciones que dicen tus donaciones. Other translation says donations. Aquí está Cornelio que no sabe cómo hacer las cosas, Here's Cornelius where he doesn't know how to do things. pero
ora a Dios, but he's praying to God. pero hace buenas obras con la gente, con But los he judíos. does good work with the people, with the Jews. Ahí está tratando de buscar a Dios. He's there trying to look for God. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos alejados de Dios How many of us, when we were away from God, no sabíamos cómo hacerlo, we didn't know how to do it, pero lo intentábamos? but we tried it. Lo intentábamos. But we tried it. No sé, me dijeron que así lo voy a hacer así. I don't know. They told me that this is how I'm supposed to do it. Sabe que Dios en algún momento antes de que tú te entregaras a Cristo, You know that God, in some moment before you gave yourself to Christ, te vio la intención de tu corazón. He saw that intention in your heart. Yo sé, mi hermano, usted no sabía, pero usted decía, me enseñaron a prender velas y yo voy al menos a prenderle velas aquí a algo. I know that maybe you didn't know, but they taught me how to turn on candles, so I'm going to do that. Yo no sé, pero quiero buscar a Dios. I don't know what to do, but I want to search for God. Y Dios desde allí te vio, And God from up high saw you. te vio, He saw you. te vio. He saw you. E hizo que hubiese una conexión de reino. And He made this kingdom connection. Muchos de los que estaban en encuentro dijeron, yo no quería venir al encuentro. Many of those in the encounter said, I didn't want to come. Pero le doy gracias a aquellos que me insistieron para que viniera. But I thank those who insisted for me to come. Las conexiones del reino. Those kingdom connections. Aquella persona que Dios le dijo, invítalo, insístele. Those people that God said, invite them, insist. Aún ve, recógelo, Even go and pick them up. llévalo. Take them. Haz todo lo que tienes que hacer. Do everything that you need to do. Y muchos de ellos no querían. And many of them didn't want to. Y ya llegaron por mí. Oh, they already came for me. Ay, de verdad esto es en serio. Oh, this is serious. Oh, ¿cómo le saco el cuerpo a este hermano? What excuse can I come up with? Ah, bueno, cogían y bueno, vamos. Oh, you grab your purse. Okay, let's go. Por eso le digo que a veces comenzar un encuentro es difícil. That's why I say sometimes starting an encounter is difficult. Porque más de la mitad que están ahí sentados Because more than half of those sitting there no quieren estar sentados ahí. don't want to be sitting there. Y están con una mirada así como, And they have a face like, oh, ¿para qué me trajo? why did they bring me? Y en ese momento empieza el encuentro. And in that moment is when the encounter begins. Bienvenidos. Welcome. Y todos te miran así. And everyone looks at you like, oh. Pero cuando uno sabe But when you know que Dios me está usando, that God is using me, cuando usted sabe que Dios te está usando, when you know that God is using you, que usted le insistió y le dijo, ve un tiempo con Dios, busca a Dios. that you insisted, and you said, go, search for God, quiet time with God. Usted sabe que hasta le están haciendo mala cara. You know that they're even making bad faces at you. Pero dice, no importa, métete. But you say, I don't care, just go in. Métete. Just go into it. El día domingo van a ir a recogerlos On Sunday, when you go pick them up, y no quieren salir de ahí. and they don't want to get out of there. Amen. De alguna manera Dios había escuchado a Cornelio. In some way, God had heard Cornelius. Le dijo, sus oraciones han llegado a la presencia de Dios, le dijo el ángel. The angel said, your prayers have gone up to God's presence. Y algo muy importante, And there's something that's very important. tus ofrendas, Your offering, tus donaciones, your donations, lo que tú has dado. what you have given, A mí me llama la atención eso. that draws my attention. Porque Dios mira en tu corazón, Because God sees in your heart aun que tanto eres dador, even how much of a giver you are. aun que si tienes un corazón de dar. Even if you have that heart of giving. Cornelio estaba ahí Cornelius was there, y de repente empieza a dar and suddenly he starts to give. y empieza a dar And he starts to give y a orar. and to pray. Y eso llega a la presencia de And Dios. that goes to God's presence. Te lo digo en el nombre del Señor. I tell you in the name of the Lord. Dios no toma livianamente tus ofrendas. God doesn't take your offerings lightly. Dios mira tus ofrendas. God looks at your offerings.
Cuenta la historia que el Señor Jesucristo un día llegó justo a la recogida de ofrenda. The story says that Jesus Christ once arrived just as soon as they were picking up the offering. Y el Señor Jesucristo era como mironcito, And Jesus Christ was kind of looking around. a ver quién da. Let me see who's giving. Yo me imagino que iban a empezar a recoger la ofrenda I can imagine they're going to start picking up the offering. y él vino así y se paró al lado. And he came up and he stood beside it. Y allá pasaba el uno y daba. Y él miraba, ¿cuánto dio? And one would come up and he said, oh, how much did he give? Y vino el otro y daba. And another one came up and gave. Y después vino una viuda And then a widow came. y sacó 2 moneditas And she put 2 little coins. y las echó ahí. And she put them in there. Y Jesús miraba. And Jesus was looking at that. Quiero decirte, el Señor mira tus I ofrendas. want to tell you that God looks at your offering. Mira tus diezmos. He looks at your tithes. ¿Y qué fue lo que le dijo? And what did he say? Después él salió por un lado. After later he went to the side. Yo me imagino en esa iglesia pues sintiéndose como incómodos. Ay, And in that church, I imagine they were a bit uncomfortable. ¿por qué tiene que enterarse lo que yo doy? Why does he have to care about what I give? Hay unos hermanos que dan diezmo, dan ofrenda. There's some brothers and sisters who give offerings. Y eso cogen ese pobre billetico y lo espichan. And they get that poor little bill and squeeze it. Y vienen y lo dan así. And they come and give it like that. Pero el Señor Jesucristo andaba de mirón But Jesus Christ was looking. a ver quién da. See who's giving. Cuando miró todo lo que había pasado en la ofrenda, When he saw everything that had happened during the fue offering, y llamó a sus discípulos he went and he called his disciples. y le dijo, a ver, ¿quién de todos ellos dio más? And he said, who gave more out of all of them? Yo me imagino a Pedro porque siempre era el que primero hablaba. I can imagine Peter because he was always the first one to speak. Yo me imagino a Pedro diciendo, pues, el hermano Julano que tiene plata. I can imagine Peter saying, well, this brother over here who has a lot of money, Ah, ese debió de dar harto. I'm sure that he gave a lot. Y el Señor Jesús le dijo, no. But Jesus Christ said, no. ¿Sabe de todos ellos cuál fue el que dio más? You know, out of all of them, you know who gave more? La viuda. The widow. Y todos se voltearon a mirar así como, no, And everybody looked at each other like, no. no puede ser. No, that can't be. No. No way. Maestro, viste mal. Master, you saw that wrong. No, no, estás viendo mal. No, you're not looking at that right. Ajá. Me dijo, ¿sabe por qué dio más? And he said, you know why she gave more? Porque dio todo lo que tenía. Because she gave everything that she had. Dio todo lo que tenía. She gave everything that she had. Entonces quiero decirle que el Señor ve con qué corazón tú das. So I want to tell you that the Lord sees with what heart you give, Con qué anhelo tú das. with what desire you are giving. Y Dios premiará el dar And tuyo. God will reward your giving. Dios bendice al dador alegre. God blesses the happy giver. Ahí estaba Cornelio y él estaba dando y todo esto llegó a la presencia de Dios. So there was Cornelius and he was giving, and this all came to God's presence. 2 cosas que mueven a Dios, 2 things that moved God. según estos versículos. According to these verses. Ojo, cuidado, según estos versículos, no el pastor. Pay attention to these verses, not the pastor. 2 cosas que mueven a Dios. 2 things that move God. La primera, el orar. First is the prayer. ¿Hay alguno aquí que pueda orar? Is there someone here that can pray? Gloria a Dios. Glory be to God. Pero la segunda cosa que mueve a Dios es But the second thing that moves God el dar. is the giving. ¿Hay alguno aquí que pueda dar con alegría y con gozo? Is there someone here that can give with joy? Gloria a Dios. Glory be to God. Entonces esta palabra es para usted. So then this word is for you. Cuando él estaba en ese proceso de orar y dar, When he was in that process of praying and giving, vino la respuesta de parte de Dios. the answer came from God. Y ahí empieza algo tremendo. And something tremendous begins. Le dice el Señor a Cornelio, The Lord tells Cornelius, manda a buscar a Pedro, send for someone to look for Peter. que está por allá en la casa de un curtidor, He's there at the house of this guy, que ahí está viviendo. and he's crashing there. He's living there. Entonces él tiene que entrar en obediencia. So then he has to go into obedience. La Biblia muestra The Bible shows que Cornelio obedeció inmediatamente that Cornelius obeyed immediately. y mandó por Pedro. And he sent for someone to get Peter. Pero también la Biblia muestra But the Bible also shows a Pedro peleando con Dios para no obedecer. Peter fighting with God to not obey.
3 veces dijo que vino el lienzo. 3 times it says that the scroll came. Pedro, mata y come. Peter, kill and eat. No, Señor. No, Lord. Y otra vez se subía el lienzo. And once again, the scroll would go Yo me up. imagino, esto es extra bíblico, And I can imagine, this is extra biblical. versión Javes Muñoz, Version Javes Muñoz. llegando los ángeles con el lienzo aquí The angels would arrive with that scroll ante Dios. before God. No, Señor, Pedro no quiere hacer caso. No, Lord, Peter's just not listening. Yo me imagino al Señor, vaya otra vez y muéstrele el I lienzo. imagine the Lord saying, go again and show him that scroll. Y otra vez los ángeles soltando el lienzo And desde el again, cielo. the angels letting go of that scroll. Pedro, mata y come. Peter, kill and eat. Que no, Señor, yo no como. No, Lord, I won't eat that. Señor, no quiere hacer caso. Lord, he doesn't want to obey. Vaya y dígale a Pedro que mata y come. Go tell Peter to kill and eat. La tercera vez y al fin quiso hacer caso. The third time, and finally, he wanted to obey. Esto nos enseña algo, This teaches us something, que algunas veces el Señor nos habla that sometimes the Lord speaks to us, y algunas veces nosotros no obedecemos. and sometimes we don't obey. ¿Por qué Pedro no obedecía? Why didn't Peter obey? Porque Dios le estaba pidiendo algo raro, Because the Lord was asking something weird of algo him. diferente, fuera de lo normal. Something different, something outside of the normal. ¿Cómo tú le podías decir a un judío que matara a un reptil y se lo comiera? How would you tell a Jew to kill a reptile and eat it? Eso era inmundo para un judío. That was very impure for a Jew. Pero hay una palabra tremenda que Dios le da. But there is a powerful word that God gives him. Le dice el Señor allí a él. The Lord tells him, Le dice el Señor, no llames inmundo, the Lord says, don't call impure. perdón, versículo 15 de Hechos 10. Verse 15 of Acts 10. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. The voice spoke to him a second time. Do not call anything impure that God has made clean. Hay muchas cosas que nosotros en nuestro contexto There are many things that us, in our context, esperamos que Dios nos diga, we expect for God to tell us, y hay otras cosas que esperamos que Dios no nos diga. and there are other things that we expect God not to tell us. Imagínate tú, un cristiano, un hijo de Dios. Imagine a Christian, a child of God. Aleluya, usted camina así todo. Hallelujah. Aleluya. You walk all great. Y usted de pronto va caminando así en el downtown, And you're walking in downtown. mirando así y diciendo aleluya. You're walking around saying hallelujah. Y de pronto voltea a mirar And suddenly you look, y hay un grupo de personas ahí and there's a group of people there que están tomando cerveza. that are drinking beer. Y usted dice aleluya. And you say, hallelujah. Y de pronto Dios le dice acércate y siéntate con ellos. And maybe the Lord tells you, go to them and sit with them. No, Dios, No, Lord. la cerveza es inmunda. No, that beer is so impure. Claro que me gustaba harto, pero ahora no. You know, I used to like it a lot, but no, not anymore. Le dice acércate a ellos. And he says, just get close to them. Porque Dios tiene un plan. Because God has a plan. Un plan. God has a plan. Algunas veces estas áreas a nosotros como que nos cohíben. Sometimes these areas push us back. Algunos de ustedes pensarían y dirían, ¿y si pasan los pastores por aquí, me ven sentado aquí con esta gente tomando cerveza? And some of you may say, well, if the pastors walk by and see me with these people that are drinking beer, Él no me va a creer, el pastor no me va a creer de que fuiste tú, Dios. the pastor won't believe me that it was you, God. Ve y siéntate al lado de ellos. Go and sit beside them. No lo llames común o inmundo, dice otra traducción. Don't call it impure. Y usted de pronto se va y se sienta ahí. And then maybe you go and sit there. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oh, good evening. Hi. Con su permiso me siento. Excuse me, I'm going to sit right here. Y de pronto, pum, y le destapan una cerveza y se la alcanzan a usted. And they open up a beer and hand it to you. Y usted era de los que antes le gustaba la cerveza. And you were one of those that used to like beer. Diga al que está al lado, le gustaba. Tell the person I used to. Ah, Oh, yeah, of course. claro. Y ahí usted está sentado y ahí. And you're sitting there.
Y le pusieron una cerveza. They put a beer in front of you. No, no, gracias, muy amable. No, no, thank you. No, no, thank you. Y de pronto pasó el pastor José por ahí. And suddenly Pastor Jose walks by. No, No. ahí está, pintado. There he is, of course. ¿Qué puede decir el pastor José? What could Pastor Jose say? Esas áreas a nosotros nos cohíben. Those areas scare us. Ahora, si usted su debilidad es la cerveza But now if your weakness is beer, y todavía usted no tiene control y dominio propio sobre eso, and you still don't have control and self-dominion over that, yo sé que Dios no te va a mandar ahí. I know that God will not send you there. Pero cuando tú tienes control y dominio But propio when you have control and y self-dominion, usted dice, no, esto no me domina a mí, and you say, no, this doesn't dominate me, pero Dios puede usarte para ir a hablarle a esas personas que están ahí sentadas. but God can use you to go and speak to those that are sitting Así there. que cuando pasa el pastor José y la pastora Anabel va detrás, oh, And when Pastor Jose and Pastor Annabelle is walking right behind, ellos pensarán y dirán, mírelo ahí, they'll think and say, look at him there. mandado por Dios a evangelizar esos Sent by hombres. God to evangelize those men. Oremos, Let's pray. oremos para que el Señor al hermano le dé palabras. Let's Señor, pray bendícelo. for God to give him word, bless him. ¿Cierto que es muy difícil que eso pase? Right, that it's very difficult for that to happen? Básicamente eso era lo que le estaba pasando a Pedro. That's what was happening to Peter. A Pedro le estaba diciendo, mata y come. He was telling Peter, kill and eat. Haz algo que normalmente no puedes hacer. Do something that you can't normally do. Pero si yo te lo digo, hazlo. But if I tell you, do it. Yo creo que la iglesia I think the church debemos aprender a poder mantenernos en lugares donde Dios quiere que estemos. should understand, should be able to be in places where God wants us to be. Leí de un gran evangelista, I read about a great evangelizer, un hombre que amaba las almas a man who loved the souls y que buscaba llegarle a todo el que pudiera. and would want to reach to everyone that he could. Un hombre que invitaron a predicar a un sitio. A man that he was invited to preach at a place. Y en ese sitio precisamente era un sitio donde estaba su hotel. And that place was precisely where his hotel was. Estaba una parte de un lado allá como muy oscura y como muy mala. And it was a bit darker, a bit bad around those areas. Dice el libro y dice, y yo me asomé y vi que había prostitutas en ese lado. And this is what the book says, that he looked and he saw that there were prostitutes Y mi there. corazón se conmovió tanto And my heart was moved so much que no pude dormir. that I couldn't sleep. Tuve que levantarme e ir. Y dice el libro, I dice had que to get up and go, and the book says se vistió y fue y salió del hotel. that he got dressed and he went and walked out of the hotel, Y fue a donde había una prostituta. and he went to where there was a prostitute, Y le dijo, ¿cuánto vale una hora suya? and he says, how much is an hour of yours worth? Le dijo el precio, él sacó y le pagó. Y le dijo, venga, siéntese aquí en esta silla. And she said the price, and he said he paid for her, and he said, okay, come sit in this chair. Yo le pagué por una hora, ¿verdad? I paid for you for an hour, right? Ahora yo te voy a predicar durante una hora. Now I'm going to preach to you for an hour. Este evangelista dice que para honra y gloria de Dios se ganó esa vida para Cristo. And this man says, by the honor of God, he won that life for Christ. Y lo cambió. Amen. Y él dice, cualquiera que no me hubiera conocido And he says, anyone that wouldn't know me y hubiese pasado esa noche and would have walked by that night y hubiera visto al frente del hotel sentado en una banca con una mujer de dudosa reputación, and would have seen me in front of the hotel on a bench with a woman who had doubtful reputation, podría decir muchas cosas de mí. they could say a lot of things about me. Pero aquel que conoce mi corazón But the one who knows my heart
Dice el libro así, dice, yo quedé asombrado de ese testimonio. This is what the book says. I was Y astonished by this y él testimony. escribía y dice, pero aquel que conoce quién soy yo, And he wrote, he said, the one who knows who I am. al pasar caminando y viéndome en esa silla, hablando con esa mujer, When they would walk by and saw me on that chair speaking to that woman, movería la cabeza y diría, ahí está otra vez evangelizando they este would hombre. shake their head and say, there he's evangelizing once Él again. no calla de hablar de He Cristo. doesn't stop Él speaking no of calla. Christ. ¿Qué pasa si Dios te pide cosas que tú dices no? What happens if God tells you things that you say no? ¿Qué pasa si Dios te dice ve y háblale a tu jefe? What happens if God tells you go and speak to your boss? Ay, no. Oh no. Y en inglés menos. And in English less. No. 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 Pero yo creo que Dios a esta iglesia, But I think that God to this church, cuando yo digo esta iglesia, when I say this church, te estoy hablando a ti. I'm speaking to you. Toca al que está a tu lado y le dice, te están hablando a ti. Touch the person beside you and say they're speaking to you. Te van a poner, Dios te va a poner a hablarle a gente que, wow, usted ni se lo imaginaba. God will make you speak to people that, wow, you can't even imagine. Ahí está Pedro. There's Peter. Finalmente, al fin, Finally, Pedro dice, ok, Señor. Peter says, fine, Lord. Y en ese mismo instante está llegando las personas que Cornelio mandó para que vinieran a recoger a Pedro. And in that same instance, the people that Cornelius sent to pick him up were arriving. Ahí está, y le dice el Espíritu a Pedro, And the Spirit tells Peter, están tocando a la puerta y vienen por ti, ve con ellos. they're knocking on the door and they're coming for you, go with them. Así que después Pedro salió y se fue con ellos. So Peter walked out and went with them. Para un judío en aquella época For a Jew in that time, era muy mal visto it was unseen hablar y aún entrar a una casa que no fuera de un judío. to speak and to even go into a house of someone who wasn't a Jew. No se veía con buenos ojos, It wasn't seen well, pero Dios lo puso allí. but God placed him there. Y fue la oportunidad que Dios buscó And it was the opportunity that God found para abrir el evangelio a los gentiles. to bring the gospel to the Gentiles. Y gracias a que Pedro al fin le hizo caso And thanks that Peter finally obeyed, y fue a la casa de un and he gentil, went to the house of a Gentile, usted y yo podemos estar hoy aquí. is the reason that you and I can be here today. Aleluya. Amen. Gracias a que al fin él le hizo caso. Thanks that he finally obeyed. ¿Usted se imagina si no se hubiese abierto el evangelio para los gentiles? Can you imagine if the gospel had never come to the Gentiles? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Where would you and I be? Y algunas veces nosotros medimos el que con quién puedo hablar, con quién no puedo hablar. And sometimes we measure of who we can speak with and who we can't speak ¿A quién with. le digo, a quién no le digo? Who do I tell and who do I not? Pero yo te digo en el nombre del Señor, But I tell you in the name of the Lord, no llames inmundo don't call impure a lo que Dios ha santificado. what God has made pure. Cuando vino Pedro vino llegando a la casa, Cornelio estaba esperando. When Peter was arriving at the house, Cornelius was waiting for him. Dice el texto que él salió y fue al encuentro. The verse says that he ran out and went to meet Y him. cuando vio allí a Pedro, Cornelio se arrodilló. And when he saw Peter, Cornelius went on his knees. Pedro le dijo, no, yo también soy hombre, párese. Peter said, no, I'm a man too, stand up. Pero yo veo But I see algo poderoso en lo que hizo I see Cornelio. something powerful in what Cornelius did. Póngase en el lugar de Cornelio. Put yourself in Cornelius' place. Cornelio era un centurión, Cornelius was a centurion. un hombre que manejaba 100 hombres, A man who was the boss of 100 men. un hombre que tenía autoridad, A man who had authority. era romano. He was Roman. El romano era respetado, Someone who was Roman was respected. tenía título, He had titles. tenía posición, He had position. pero sabía que ese pescador, But he knew that fisher, perdón, ex pescador, that ex-fisherman tenía algo para él. had something for him. Y fue a buscarlo. And he went to look for him. Como tú mires, How you see.
la actitud que tú vayas, with the attitude that you go, vas a recibir. is what you will receive. ¿Sabe, mi hermano? Hay palabra para ti. You know, there is word for you. Cuando alguien te viene a hablar, When someone comes to speak to you, hay un depósito de Dios para ti. there is a deposit of God for you. Pero todo depende de tu actitud. But everything depends on your attitude. Puede la persona venir con ese depósito The person could come with that deposit para desatarte algo poderoso, to let loose something powerful in you. pero tú puedes quedarte mirándolo, But you could stay looking at them diciendo, ¿y este? and saying, this guy? Pero se ve chiquito, But he looks small. se ve gordito But he looks fat. y está feíto. And he's kind of ugly. Yo no creo que Dios me quiera hablar con uno gordito, chiquito y feíto. I don't think that God wants to speak to me with one that's small, fat, and ugly. Pues si Dios me mandara así un man así de 6 pies, 7 pies, But if God sent me someone 6 foot something, bien acuerpado with a really nice body, y caminar así fuerte y seguro, and walked like this, strong and assured, de pronto él sí le creería. maybe I would believe him. Pero cuídate, But be careful, porque a Dios le agradan esas ironías tan grandes. because God loves those great ironies. Un pescador. A fisherman. La Biblia dice que Pedro era tosco para hablar, The Bible says that Peter was harsh to que speak, no tenía mucha expresión para hablar, that he didn't have a lot of expression to give. pero lo que traía Pedro era poderoso. But what Peter brought was powerful. Lo que tenía Pedro allí era What poderoso. Peter had was powerful. Esto nos enseña a ti y a mí. This teaches you and I. ¿Sabe qué nos enseña? You know what this teaches us? Que tenemos que aprender That we need to learn a ser humildes. to be humble. Y aún una persona muy humilde que And venga even a very humble person that comes te puede traer y decir algo que tienes que hacer. can bring you and tell you something that you need to do. La historia sigue diciendo de que Cornelio trajo a Pedro, terminó de llegar a la casa. The story continues to say that Cornelius brought Peter to the house. Y Pedro entró donde se suponía que no debería de entrar. And Peter went where he wasn't supposed to go. Él mismo dice, ustedes saben cuán abominable es que nosotros los judíos entremos en casa de un He himself said how abominable it is for a Jew to go De into un the house gentil, que- of a Gentile. Ustedes saben eso. You know that. Pero él entró But he went in y empezó a predicarles del Señor Jesucristo. and he started to preach to them of the Lord Jesus Christ. Cuando el Señor Jesucristo When Jesus Christ fue a la cruz y pasó por todo y pagó por cada uno de nosotros. went to the cross and went through everything and died for each of us. Y en ese momento ellos recibieron a Cristo Jesús. And in that moment they received Jesus Christ. La Biblia sigue diciendo que había esa hambre. Yo veo en la casa de Cornelio una hambre tremenda. The Bible continues to say that there was this hunger in the house of Cornelius. Dice que Pedro estaba todavía hablando It says that Peter was still speaking cuando cayó el Espíritu Santo de when una the vez Holy Spirit of God fell over them y los sacudió a todos. and it shook everyone. Los que habían ido con Pedro, The ones that had gone with Peter, que entraron porque pues si Pedro entra yo entro, that walked in because they said, if Peter walks in, well, I walk y in. estaban en esa casa como mirando así. And they were in that house looking around like this. Cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre esos hombres romanos, When they saw that the Holy Spirit fell over those Roman men, quedaron con la boca abierta. they were left with their mouth wide open. ¿Cómo los gentiles pueden recibir del Espíritu Santo? How the Gentiles can receive of the Holy Spirit? Finalmente todos recibieron gracias a lo que Dios hizo. Finally, they all received them because of what God did. Dios orquestó una cita God orchestrated a meeting de un Pedro, from a Peter de un and a Cornelio. Cornelius. Todo Pedro Every, tiene un Cornelio. every Peter has a Cornelius. Todo Cornelio tiene un Pedro. Every Cornelius has a Peter. Muchos de los que están aquí hoy es porque hubo un Pedro que les habló. Many of those that are here today is because there was a Peter who spoke to you. Qué lindo saber de que Dios obra como Él quiere. How great to know that God works however He wants. Y que Él puede usar al que Él quiera. And that He can use whoever He wants.
Y que nosotros no nos debemos de poner a mirar si es o no And es, that we shouldn't look to see if they are or they aren't. sino que debemos de recibir la palabra del Señor. But we should receive the word of God. A Jesús lo criticaban porque andaba con pecadores. They criticized Jesus because he walked with sinners. Mira lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17. Look at what Mark 2:16 through 17 says. Y los escribas y los fariseos viniéndole comer con los publicanos, comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked the disciples, "Why does he eat with the tax collectors and the sinners?" Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners." El mismo Señor Jesús andaba con los que se suponía que no debía andar. Jesus Christ himself was walking with those that he was supposed to not walk with. Quiero que me entienda muy bien, mi hermano. I want you to understand this very well. Hay áreas en nuestras vidas que son debilidades. There's areas in our lives that are weaknesses. Y esas debilidades nosotros debemos de mantenerlos muy lejos de eso. And we should stay very far away from those weaknesses. Hasta que esas debilidades se vuelvan fortaleza. Until those weaknesses become a strength. Y si tú ya tienes fortaleza, And if you already have that strength, puedes ir a donde te necesitan. you can go where you are needed. Esos son lo que hace el Señor. That's what God does. Para mí, Cornelio de verdad que me gusta mucho. For me, I really like this Cornelius. ¿Sabe qué hizo Cornelio? You know what Cornelius did? No solo se quedó él solo esperando que Pedro viniera. He didn't just stay by himself waiting for Peter to come. La Biblia dice que él reunió a todos los de su casa. The Bible says that he brought together from his house. Reunió a todos sus amigos. All of his friends, he brought them. Reunió a todos los tenía en su casa. He brought everyone to his house. Y cuando Pedro entró, And when Peter walked in, wow, vio a muchos allá adentro. wow, he saw a lot of people inside. Qué Cornelio si sabía manejar un grupo familiar. What Cornelius if he didn't know how to make a family group? Cornelio dijo: va a venir la presencia de Dios. Cornelius said the presence of God is coming. Aunque era un soldado, aunque tenía posición, Though he was a soldier, though he had position, no le importó y se puso a hablarle a todo el que más pudo. he didn't care and he started to talk to everyone he could. Vengan a mi casa, vengan a mi casa. Come to my house. Va a venir la palabra de Dios. The word of God is coming. Va a pasar algo poderoso. Something powerful is going to happen. Vengan a mi casa. Come to my house. Esa es la base de nuestra visión. That is the base of our vision. Si Cornelio lo pudo hacer, If Cornelius was able to do it, dice la palabra que cuando entró Pedro vio a una gran multitud, dice. the word says that when Peter walked in, he saw a great multitude. Yo me imagino todos, no sabían ni cómo acomodarse. I can imagine that they didn't even know how to get comfortable. Estaban esperando que viniera alguien de parte de Dios y les compartiera. They were waiting for someone to share of God with them. Si Cornelio lo pudo hacer, ¿cuántos de nosotros lo podemos If hacer? Cornelius was able to do it, how many of us can do it? Gloria a Dios. Me gusta que sepamos que como reyes y sacerdotes, I like for us to know that as kings and priests, Dios organiza reuniones o conexiones del reino. God organizes kingdom connections. Y ahora sí, por último, perdóneme. Now for the last point, sorry. Ya he dicho como 3 veces por último, ¿verdad? I've said like 3 times this is the last point. Ahora sí, por último. Now for real, the last one. Algo que me llama la atención. Something that draws my attention. La Biblia dice que Cornelio estaba atento a que Pedro le dijera qué debía hacer él. The Bible says that Cornelius was attentive of
that Peter told him what he needed to do. Quería decir que él estaba esperando instrucciones de Pedro para él. It meant that he was waiting for instruction from Peter to him. Esa es la base del liderazgo que manejamos en esta That's the iglesia. basis of the leadership that we have in this church. Dios te quiere hablar God wants to speak to you, y te quiere hablar con alguien común y corriente como tú y yo. and he wants to speak to you with someone that's normal just like you and I. Dios quiere ponerte un líder delante tuyo God wants to place a leader before you para decirte to tell you qué tienes que hacer. what you need to do. Quisiera contarles un testimonio. Si I'd usted me regala 2 minutos. I'd like to tell you a testimony if you give me 2 minutes. ¿Me lo regala? Can you give me it? 2 minutos. 2 minutes? 2, 4, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 8, 12, 10, 14, 12, 20. 14, 20. Gracias. Oh my God. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo estaba haciendo esta predicación, o estaba pensando en lo que Dios quería dar, I thank the Lord because when I was making this sermon, I was thinking of what God wanted to give. cuando comenzamos nosotros, mi esposa y yo, el pastorado When my wife and I started being pastors en la ciudad de Armenia, Quindío, in the city of Armenia, Quindío, allí llegamos y hubo un problema we arrived and there was a problem there con el pastor que estaba allí. with the pastor that was there. Este pastor dijo, no, yo me voy, ahí le dejo la iglesia, tome. The pastor said, I'm leaving, I leave you this church, take it. Literalmente me dio las llaves de la iglesia y todo. Yo le dije, pero no, espere, no se vaya. He literally gave me the keys of the church and he left, and I said, wait, don't leave. Pero él se fue. But he left. Mi esposa y yo quedamos y dijimos, wow, ¿qué vamos a hacer? My wife and I stayed and we said, wow, what are we going to do? Cuando tratamos de empezar a organizar la iglesia porque estaba en muchos problemas, When we started to try to organize the church, because there was a lot of problems, unas personas se levantaron en contra mío, pero tremendamente. there were some people that came up against me tremendously. Yo lo único que quería era colaborar. And the only thing that I wanted to do was help out. Pero fue duro la pelea contra no era yo, sino que ellos no querían derribar todo lo que viniera de parte de Dios. But it was a great battle, and it wasn't me, but they wanted to tear down everything that came Y ellos from God. querían manejar la iglesia como ellos querían. And they wanted to run the church how they wanted to run it. Yo recuerdo que una noche estaba en oración y ayuno. I remember one night I was in prayer and fasting. Yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos, mi amor? Yo creo que mejor nos vamos de acá. I told my wife, what are we going to do? I think it's better for us to leave. Yo iba a renunciar al pastorado. I was going to renounce being a pastor. Hacía una semana había comenzado en el pastorado A week before, I had started being a pastor, y ya quería renunciar al pastorado. and I already wanted to quit being a pastor. Porque las personas hablaban feo de mí, decían muchas Because cosas. people would talk ugly things, and they said so many things. Que el pastor anterior se había equivocado y había hecho cosas y pensaban que yo también iba a venir a hacer las mismas And cosas. the pastor that came before did a lot of things, and they thought that when I came, I was going to do the same things. Yo le dije a mi esposa, mi amor, yo creo que mejor nos devolvemos para la ciudad de Bogotá. I told my wife, I think it's better for us to leave. We go back to Bogotá, Dejemos aquí la iglesia y vámonos. and we leave the church here, and let's go. Pero mi esposa me dijo, no, vamos a orar. But my wife said, no, we're going to pray. Pidémosle al Señor oración. We're going to ask the Lord in prayer. Me metí 3 días de ayuno We went to 3 days of fasting, y estaba orando y clamando al Señor. and I was praying and calling out to the Lord. La última noche cerrando el ayuno, The last night, closing the fasting, tuve un sueño, I had a dream. pero más de sueño era una visión. Yo lo vi tan real y lo sentí tan real. But more than a dream, it was a vision, and I felt that it was so real. Y venía un demonio muy grande, And a very big demon was coming. pero era así grande, brillante, But it was very big, and it was shining. color morado. It was purple. Y se tiraba así sobre mí como a ahogarme. And he would try to come over me to drown me. Y en el sueño yo le peleaba.
So in the dream, I would fight him. y lo empujaba, pero él se tiraba encima mío para ahogarme. And I would push him, but he kept coming on top of me to drown me. En la noche me la pasé todo el tiempo peleando con ese demonio. And that night, I spent the entire night fighting with that demon. Pero ya lo último, yo ya no tenía fuerzas y tiraba los puños así para correr a ese demonio de encima mío. But at the very end, I didn't have any more strength to fight that demon from coming over me. Y en el sueño, en esta visión, yo saqué la mano y le puse aquí en el área del cuello. And in my dream, I reached out my hand and placed my hand on his neck. Y me quedé mirándole y te dije, te reprendo en el nombre de mi Señor Jesucristo. And I looked at him and say, I rebuke you in the name Te of the Lord reprendo Jesus en el Christ. nombre de mi Señor I Jesucristo. rebuke you in the name of my Lord Jesus Christ. Y en ese momento ese demonio que era grande así empezó a encogerse, a ponerse pequeño, 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 pequeño. And in that moment, that demon that was so great started to get smaller and smaller and smaller. Tanto que el cuello me quedó aquí en los dos dedos. So much that his neck stayed here in my two fingers. Y antes de que se desapareciera el demonio, And before that demon disappeared, me gritó Colosenses 4:8. he yelled at me Colossians 4:8. Colosenses 4:8. Colossians 4:8. Y me desperté. And then I woke up. Adivine qué hice. Can you imagine what I did? Ir a buscar Colosenses I 4:8, went que to era lo look que for decía. Colossians 4:8. Yo estaba diciéndole al Señor, ¿qué hago? I was telling the Lord, what do I do? Me voy de esta ciudad, dejo esa iglesia y me voy. Do I leave this city? Do I leave this church and leave? Busquemos Colosenses 4:7. Let's look first Colossians 4:7. Y dice así: It says y this. todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber, Tíquico. Os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord, El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestro corazón. I am sending him to you for the express purpose that you may know about our circumstance and that he may encourage your hearts. Eran como las 6 de la mañana y yo estaba leyendo esto allí y lo volvía y lo leía. And it was about 6 a.m. and I was reading this there and I would read it again. Yo entonces dije, según lo que me dice, es que va a venir alguien y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. And so I said, according to what this says, someone is going to come and is going to tell me what to do. Tíquico. Tychicus. ¿Y quién es ese man? And who's that guy? Era las 6:30, a las 7 de la mañana golpearon la puerta. It was about 6:30 a.m. and at 7 a.m. There was a knock at the door. Yo me bajé así todo despelucado y en pijama I got down all messy in my pajamas y abrí la puerta. and I opened the door. Era un hermano pastor que yo había conocido hacía tiempo atrás. And he was a brother, a pastor that I had met some time ago. Y yo, oh hermano pastor, qué pena, mire esto cómo estoy yo. I said, oh, pastor, I'm sorry how I'm dressed. Pero siga. But come in. Y me dice, pastor, discúlpeme que yo venga a molestarle tan temprano, And he says, pastor, I'm sorry to come and bother you so early. pero hay algo que no me dejó dormir anoche. But there's something that wouldn't let me sleep last night. Y el Señor me decía, ve y dile a mi siervo Jabes And the Lord said, go and tell my servant Javes que se quede aquí, que no ni un pie, ni un paso to atrás. stay here and to not give a step back. No pude dormir, pastor. I wasn't able to sleep. Y a eso vengo. And that's what I came to do. Dios te manda a decir que se quede aquí y ni un paso atrás. God is telling you to stay here and don't take a step back. Conexiones del reino. Kingdom connections. Finalmente nos quedamos mi esposa y yo allí batallando con una iglesia que estaba destruida. So my wife and I ended up staying there and fighting with this church that was completely destroyed. Y cuando antes de venirnos para acá, And before coming to the United States, terminamos con una iglesia de 120 personas we ended up with a church of 120 people para la honra y gloria del Señor. for the glory and honor of the Lord. Dios pondrá hombres y mujeres al frente tuyo God will place men and women before you, y te dirán qué tienes que hacer. and
and they will tell you what you need to do. Ahí estaba Cornelio, There was Cornelius, enseñado a mandar, taught to rule, enseñado a que le obedeciera. taught that he had to be obeyed. Pero salió corriendo a buscar a Pedro But he ran out to look for Peter para que le dijera, dime qué tengo que hacer. so that he could tell him what he needed to do. La base de nuestra visión, The basis of our vision, liderazgo. leadership, Que puedas tener el carácter that you can have the character para poderte sujetar a un líder que te diga qué tienes que to hacer. be able to hold on to a leader for him to tell you what you need to do. La base del liderazgo, The basis of leadership, que te puedas sujetar a un líder y que tú des cuentas a otra persona. that you can hold on to a leader and then you are accountable to another person. Conexiones del reino. Kingdom connections. A mí no me gusta que se metan en mi vida. Oh, I don't like for people to be in my life. Así que muy bueno que hablen de la Biblia y de todo, So it's very great for them to speak of the Bible and everything, pero a mí déjeme quieto. but leave me alone. No estás en la visión del reino. Then you're not in the vision of the kingdom. Porque según lo que veo yo aquí, Because what I see here, Cornelio, que podía ser creído o pensar que tenía muchas cosas, Cornelius, who could think that he had many things, ¿por qué sentirse orgulloso? why feel prideful? ¿Por qué no sujetarse a un pescador? He had a lot of reasons to feel prideful, to not be subject to a Él fisherman. dejó todo a un lado y dijo, lo que me diga Pedro yo lo voy a He hacer. left everything to the side and he said, what Peter tells me, I will do. Cuando el Señor me enseñó a obedecer lo que Dios me mandaba con otro siervo, When the Lord taught me to obey what God sent me to do with another servant, yo no me puse a mirar si el siervo traía los zapatos embolados, bien brillantes, I didn't look around to see if that servant had really nice shoes, si el siervo era más alto que yo, if más the bajito que servant yo, was taller than me, shorter than me, que si tenía una iglesia más grande que la mía. that if he had a bigger church than I did. Yo no me puse a mirar nada de eso. I didn't look at any of that. Lo único fue que Dios me dijo, te voy a mandar a alguien que te dirá qué es lo que tienes que The hacer. only thing was that God said, I will send you someone who will tell you what you need to do. Y esa misma palabra te la quiero decir a ti. And that same word I want to tell you. Te voy a poner un líder. I'm going to place a leader. Te voy a poner un pastor. I'm going to place a Te pastor. voy a poner en una iglesia I'm going to place you in a church para que te guíen, for them to guide you, para que te apoyen, for them to support you, para que te corrijan, for them to correct you, para que te digan qué tienes que for them hacer. to tell you what you need to do. ¿Alguien le gusta eso? Does someone like that? A mí me gustó, I liked it. porque cuando a mí me dijeron qué era lo que yo tenía que hacer, Because when they told me what I needed to estaba seguro que Dios había mandado a ese hombre para que yo lo do, hiciera. I was sure that God had sent that man for me to do En la it. ciudad de Armenia duramos nosotros 3 años In the city of Armenia, we were there for 3 years, viviendo por fe, living by faith, esperando en Dios solamente. waiting only in Christ. Vimos milagros, vimos bendición We saw sobrenatural. miracles, we saw supernatural blessing. Pero algo que yo entendía era, But something that I understood was, Dios me dijo que me quede aquí, de aquí no me voy a mover. God told me to stay here and that I will not move from here. Cuando el Señor me dio la visa para venir a los Estados Unidos, When God gave me the visa to come to the United States, me dijo, en lo poco has sido fiel, He said, in the little you've been faithful, en lo mucho te pondré. and I will give you so much in return. Todo Cornelio tiene un Pedro. Every Cornelius has a Peter, Todo Pedro tiene un Cornelio. and every Peter has a Cornelius. Levante su mano y diga conmigo, Raise your hand and say it with me. yo soy discípulo I am a disciple, y hago discípulos. and I make disciples. Vamos a decirlo en español todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Yo soy discípulo y hago discípulos. Ahora lo vamos a decir en inglés. 1, 2, 3. I am a I'm disciple, and I make disciples. Por eso esta iglesia se llama Disciple Church, porque That's- aquí tenemos que hacer discípulos. That's why this is Disciples Church, because we need to make disciples. Pero también tenemos que ser But discípulos. we also need to be disciples. Ah, póngase en pie, dale un aplauso Let's fuerte al stand Rey. and give an applause to God the King. Oh, aleluya.